मो बहु कौन कहला तते कौन किछि सोपिलानी बे सोभिला लो बहु सोभिला तो बहु कथा मु मानिबी ए बहु तोर मन थिबो कि नथिबो ए रकीटा सानो होइतिला ततला पेजरे पड़ी ता देह सारा फटका ही जाइतिला ताको मु एई हातरे कदली पत्र गड़े मेडिकल नहीं जाइतिले आ आम गाँ गुड़िया को डाके जड़ा फुका करथिले आ मु जानि नथिले जो भाई पे मु एते करथिले तापे आज मो माटी चाटिबा को पड़िबो माटी रे नाक गोसाड़ीबा को पड़िबो आउ ता गोड़ धरी भूल बागेबा को पड़िबो भाई बाटे सोना सजमाने ये दी समकोए जोड़ा कोई भाई बाटे सोना सजमाने no देखी तो কথা আজ আখি দেখে জীবন সাথী অভিশাপ কহি পাকুলা শুনিলে পাপ কহি পাকুলা तू पागली न होइतिले जानि पारि ता तू से काई के कांदुतिला जेजे तू जानि छ ना गोटे बड़ बर गछडा थिला आ से गछडा ना पूरा बुढ़ा हो जाइतिला तू जानि छ जेजे तादरे गोटे भी पत्र नथिला हेले तू जानि छ ना जेजे से गछरे ना एते सारा चढ़े रहउतिले आ सबु जाको चढ़े उड़ी के पळेले आ गोटाय चढ़े रहि गला तू जानि छ जेजे से चढ़े ना भारी कांदुतिला हेले से काहे के कांदुतिला जे से गछटा तिला ए चढ़ई मानक पाई अति निचर ए गछटा को असह्य अवस्था रे देखि पक्षी माने कांदुतिले लो आज जदि ता से हत भागार मां बंची थांता ई ताले ता पण तो काली रे ता पिठी की आपा करी देई थांता ता पिठी की आउसी देई थांता ए पिठीर दरज कमी जी बोलो झियो कम्मी जिबा खाओ एई तू काई तते माने कोन पे मारले मु जानिनी हेले मु ना तो पिठी रे अफा कर देबी आसे देख लो मो देह को टाड़ा करने एठुरी निआरे सेकी चुकी नहीं जानी हेले मो देहर दरज कमिबा मो भौणी मते केमिति आपा कर ए जेजे मो कृष्ण मते बहुत भल पाए जेजे बहुत भल पाए अबे सुन तबे दी जण जाक विष खाई दियो नले ट्रेन लाइन रे जाई आत्महत्या कर जते शीघ्र पारुछु ताकू संकर नहीं ए घर छाड़ी चली जा
ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା, ନହେଲେ ଘରେ ଶୋଇଥିବ ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବ। ଜଗା ଏ କର ନିରାପଦ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳାରେ ଜଗା, ତାକୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳା। କୁଆଡ଼େ ନେବି ଜେଜେ? ମୁଁ ପରା ବର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ବର ଭଲ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ଏ ବୁଢ଼ା ଯଦି ଏ ଘରେ ସେ ପାଗଳିକି ରଖେ ତାହେଲେ ରକି ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଚାଲିବାକୁ ଆଉ ପାଦରେ ବଳ ନାହିଁ। ଏ ପାଗଳିର ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ନେବି? ଆରେ ମୁଁ ପରା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟର ବୋଝକୁ ଉଠେଇବି କେମିତି? ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ପଳାରେ ଜଗା, ତାକୁ ତୁ ନେଇକି ଆରେ କୋଉଠିକି ନେବେ? ତୋତେ ମୋ ରାଣରେ ଜଗା। ଜେଜେ, ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରଥରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରଥ ଚକା ତଳକୁ ଗୋଟେ ସାପ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ସାପକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତୀର ମୁନରେ ସେ ସାପକୁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ହେଲେ ସାପଟା ବଞ୍ଚିଲାନି। ସିଧୁ କଟାରେ ପଡ଼ି ଚଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବୀରକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ମତେ କାହିଁକି ନୁହ? ଏ ଜେଜେ, ଏ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏ କୃଷ୍ଣା, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଆଲୋ, ଏଠି ତୁ କେମିତି ରହିବୁ? ଏ ଘର ପୁରା ତତେ ରହିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ରାଉତ ଘର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନା ତା ବର ଆସିଲା, ତାର ବେଦି ବନ୍ଧା ହେଲା, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତା ବର ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ପଳେଇଲା। ହେଲେ ମୋର ତ ବାହାଘର ହେଇନି, ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଯିବି ଯେ? ଏଇ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର ଖୋଜି ଦବୁ ନା? ଖୋଜିବୁ ଆଉ ରହ। ତୁ ବି ମତେ ଠେଲି ଦଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ମତେ ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି। ଭାଇ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ସେ ରାଉତ ଘର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବିଦା ହେଇକି ଗଲା, ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ନା, ତା ବୋଉ ନୁହଁ, ତା ବୋଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏ ବୋଉ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବୁ ନା ମୋ ପାଇଁ? बिना दोस्ते दुनिया ये बिगाड़, बिना जाने लोग है कैसे शो। बिना दोस्ते दुनिया ये बिगाड़, बिना जाने लोग है कैसे शो। अजब कहानी, अजब घटना, बट बुझे जाए हाथ बट बना। नो देखी भगवत आज देखे जीवन सृष्टि अभिशाप। कहीं बकुला जो सुरेले